ہم جب ووٹ ڈالنے کے لیے گئے, جب ہم وہاں جا کر لائن میں لگے تو ہمارے ہاتھ سے آدھار کارڈ اور پرچی چھین لی اور لاٹھی چارج کر دیا پولیس والوں نے. میں لیڈیز بھی, ہمارے یہاں پہ بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جن کی بیچاری جو چوٹ بھی نہیں دکھا سکتی, ان کی ایسی جگہ چوٹ لگی ہے. جاموں پہ ڈنڈے مارے, یہ مارے اور کہ ایک ہاتھ پہ لگا. کہاں چوٹ آئی ہے؟ یہ ہے اور یہاں پہ ڈنڈا چالو کر دیا. مجھے نہیں دیکھا, میں ٹانگ پہ مار دیا. ایک تو پہلے سے وکلانگ ہوں میں. ووٹ ڈال کے آ رہی جب مارا تو پولیس پاس ایک امانت, وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ. لیکن ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, جو اہل ہوں, بہترین ہوں, اس کے لیے باصلاحیت ہوں, دیانت دار ہوں. Democracy is the politician has refined language and similarly has the term democracy. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, چناؤ کا موسم ہے, مختلف قسم کے چرچے سن رہے ہیں. ہار اور جیت کے روزانہ کچھ لوگ بیٹھ کر فیصلے کر لیتے ہیں. بہت بڑے بڑے جوئے اور سٹے اس پر ہو رہے ہیں. یہ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں وہ خصوصی طور پر مسلم ووٹرز کے لیے بنا رہے ہیں. مسلم ووٹر بڑا کنفیوز رہتا ہے ہمیشہ, ڈیموکریٹیکلی بھی اور اسلامک نقطۂ نظر سے بھی. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں, ووٹ کا کیا فائدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ ناجائز ہے, یہ شرک ہے, خلافت ہونی چاہیے. تو خلافت اور ڈیموکریٹک سسٹم میں کیا فرق ہے, اس کو علماء کیسے بیان کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ہم سمجھنے کی آج کوشش کریں گے. کیونکہ یہ ٹاپک پوری دنیا کے 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں. ابھی نہ سمجھائے گا کون, ہم سمجھیں گے کس کے ریفرنسز میں. پرسیپشنز, آئیڈیالوجیز, وچاردھارائیں اور نظریات آڑے آ جاتے ہیں. یہ حسن اتفاق ہے کہ ہندوستان کا جو سنویدھانک ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ خلافت کے نظام کے کافی قریب ہے. ہم ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کی بات نہیں کر رہے, ہم انڈین ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اس میں سمانتا, برابری, حقوق, انصاف, انسانیت, مانوتا, پرسنل لا بورڈز کی آزادی وغیرہ وغیرہ, یہ سب پہلو ہمارے سنویدھانک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر موجود ہے. اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے علماء کے بیانات کے ریفرنس میں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر ایک طرف یہ بھی بات کہی جاتی ہے ووٹ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے, نوٹا لگا دو, سب وغیرہ وغیرہ. یہ سب پہلو چرچا کا وشے ہونے چاہیے. ہر ہندوستانی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے, لیکن خصوصاً مسلمان کو سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بھی کہتا ہے, اللہ کا فرما بردار کہتا ہے, رسول کا تابعدار کہتا ہے, اس کا امتی کہتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہندوستانی ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم میں ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو ووٹ ڈالنا کتنا ضروری ہے, ووٹ نہ ڈالنا کیا کفر ہے, شرک ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں, یہ سارے پہلو ہمیں سمجھنے ہیں. تو چلیے ہم سیدھے ان تمام پہلوؤں کو علماء کے سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے اور قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں, یہ بیان دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد کا. بڑے اسلامک اسکالر ہیں اور سماجک اور سیاسی پہلوؤں پر بڑی پینی نظر رکھتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جمہوریت جو اصل مغرب کی ہے, جو مغرب میں پیدا ہوئی, پروان چڑھی اور مغرب ہی میں وہ قائم ہے, وہ کفر ہے, شرک ہے, اور آج کے دور کا سب سے بڑا شرک, سب سے بڑا کفر ہے. اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے انسانی حاکمیت پر ہے. حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے. انسان جب حاکم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہے. نمرود کس معنی میں دعویٰ کرتا تھا خدائی کا؟ کیا وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے دنیا پیدا کی ہے؟ فرعون کس معنی میں دعویٰ کرتا تھا خدائی کا؟ کیا اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے دنیا پیدا کی ہے؟ نہیں. مطلب یہ تھا کہ الیس لی ملک مصر, کیا بادشاہت میری نہیں ہے, سارا اختیار میرا ہے. تو یہ اصل میں یہ کفر ہے, شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو شک کرے اس کے ایمان میں شک ہے. لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ حاکمیت اللہ کی مان لی جائے, یہ میں نے اصل میں امریکہ کا جو کونسولیٹ ہے یہاں پر, اس کا پولیٹیکل سیکریٹری میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بتائیے کہ آپ خلافت جو کہتے ہیں, خلافت کسے کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھیے کہ sovereignty here belongs to God, یہ دفعہ ہونی چاہیے. تیسری دفعہ ہونی چاہیے no legislation can be done here at any level, at the federal level, state level, county level, at any level, repugnant to the book of God and the authentic tradition of his messengers. دو باتیں ہو گئی. Number 3,
हु विल डिसाइड कि कोई चीज़ रिपग्नेंट है या नहीं है? द जुडिशरी विल डिसाइड। कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये होगा किताब और सुन्नत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अब अगर कोई कानून बनाती है कांग्रेस या कोई और वो किताब और सुन्नत के मुनाफी है तो वो नॉक द डोर ऑफ द जुडिशरी। नंबर 4, नॉन मुस्लिम्स इन दिस कंट्री विल बी प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी। मुलाजमतें हैं, बिजनेस है, कारोबार है, और वो चाहे तो उन पर जबरी जो है वो फौज की मुलाजमत लाजिम नहीं होगी, लेकिन ये क्या वो चाहे तो फौज में भी आए वगैरह वगैरह। और लेकिन उन्हें आज़ादी होगी, उनके मजहबी अकीदे की आज़ादी, उनके जो भी इबादत गाहें होंगी उनकी प्रोटेक्शन मस्जिदों से भी ज़्यादा होगी, उनके फैमिली लॉज जो है उनके आज़ाद होंगे, उनकी इनहेरिटेंस का मामला भी वो अपने मुताबिक कर सकेंगे, उसमें उन्हें मुकम्मल आज़ादी होगी। पर्सनल लॉ जिसे कहते हैं। बस इसके अंदर अब इसके नीचे आप पूरी जमहूरियत का नक्शा ला सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो, इंतखाबात हो। अब उनमें इंतखाबात का निज़ाम फिर हम बनाएंगे कि कौन सा हिस्सा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। जैसे आज भी हमारे यहाँ आर्टिकल 62-63 मौजूद है, लेकिन वो जो है उस पर अमल नहीं हो सकता कि किसी शख्स का किरदार के बारे में अगर कोई शक है तो उसको वहाँ पर बयान किया जाए, ताकि उसकी जो उसकी उम्मीदवारी जो है उसका रास्ता रोका जा सके। लेकिन इलेक्शन तो होंगे और मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरियत। लेकिन वो है मुतलक जमहूरियत जो कुफ्र है। ये इस्लाम के ताबे जमहूरियत है, इसमें कोई हद नहीं। दोस्तों, ये डॉक्टर असरार अहमद का नज़रिया है जो कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने रखा है। इसके बाद हम एक डॉक्टर इमरान हुसैन हैं जो वेनेजुएला के आइलैंड में रहते हैं और दुनिया में पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इश्यूज़ के ऊपर इस्लामिक अपना नुक्ते नज़र पेश करते हैं। वो डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं? Is democracy shirk? Democracy is the politician has refined language. He has something called transparency and something called accountability, and similarly he has the term democracy. Democracy is one in which sovereignty is located with the people, and the people must decide. That's democracy. It is autocracy. It is something wrong that Allah should decide. No, let the people decide. If that is not democracy, then tell me. But politics in Islam is not based on recognizing the people as supreme. Politics in Islam is based on recognizing Allah as supreme. And once you recognize Allah is supreme, they say, no, that is not democracy. You cannot have Allah's law as a supreme law. That is not democracy. So I say, you take your democracy and go and throw it in the sea. खिलाफत के निज़ाम को समझना और समझाना कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी इंसानियत का वो हक़ है। वो ये कहना कि ना मत समझाना खिलाफत के बारे में ऐसा वैसा दिसे। अरे खिलाफत मूवमेंट तो खुद हिंदुस्तान की देन रहा है। ये अलग बात है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हर वो बात जो सलीके से कही जाए वो सुनी जाती है। तो हम अपनी खिलाफत और जमहूरियत के बीच के फ़र्क को सलीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया में जितने भी फसादात हैं, ये दुनिया में जितने भी आफात हैं, वो मुसलमानों की नाफरमानी और मुसलमानों की नाअहली की वजह से है। वरना तो अद्दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिरीन, ये दुनिया तो काफिरों के लिए जन्नत थी, हम उनकी जन्नत पे कब्जा किए बैठे हैं। अरे तुम्हारे लिए तो वो 70 हूरों वाली जन्नत है ना, उसमें जाना, वहाँ पर ऐश करना। ये तो कम से कम काफिरों के लिए और मुशरिकों के लिए छोड़ दो। तुमने इस पर भी कब्जा करने की कोशिश की तो बात मुतजाद हो गई, और मुतजाद हुई तो जाहिर है फिर फसाद तो होना ही है। आपके जहन में कुछ राय हो तो वो भी हमें ज़रूर दे दें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो आज की ख़ास तौर पे पसंद आई होगी। अगर आप हमारे नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं तो राह सुकून चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हक़ पसंदी और दीन की इस मजलिस में शरीक रहें। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह निगहबान।